विरेश बोरकर एक व्हिजिटिंग कमिटी संदर्भात विरेश बोरकर सरकारमध्ये नाही आहे, त्याला आणि खूप शिकायचं आहे. त्याला पहिलं शिकून दे. पहिल्यांदा आमदार झालेला आहे. माझे आता 17-18 वर्ष कंप्लीट झाले. त्याला अधिकार आहे विचारायला, पण तो काय सांगतो मी करणार नाही. आणि त्याच्याकडे विषय कसे असतात की जो काय तो विषय मांडतो त्याला बरोबर पूर्णपणे नॉलेज नसतं. आणि आमदार आणि पॉलिटिशियन्स शुड नॉट बी इमॅच्युअर्ड असा शिकोवन येवपाक जाय म्हणून हांव शिकोनूच निवडून येयल्लो आसा आनी लोकांचो बहुमतान येयल्लो आसा. हांवें सानंद्रेच्या लोकांक म्हाका निवडून दिल्लो आसा. आनी हो जो हें तूं म्हणटा पळय इमॅच्युअर्ड आसा म्हणून, इमॅच्युअर्ड म्हाका म्हणिना तूं प्रत्येक जो गोंयकार जो आयज पळयता एक होप म्हणून रेव्होल्युशनरी गोंय पक्षाक, आनी म्हाकाय होप म्हणून पळयता, प्रत्येक जाणांक म्हणटा. आनी हेज्या पयलू ती विधानां केल्लीं सत्तरी तुका याद आसा लिगलायज करपाक हे करपाक जाय बरोबर आपण त्याच्यात विचार सारखे जाऊ जाय. मुख्यमंत्री ऑलरेडी सांगलेले आसा. सी इज अ व्हेरी इश्यू. Second thing, land should be available with the municipality. Whatever municipality recommends, we will accept. But a common burial ground is tricky. Communities have their own sentiments. There are multiple things. So let them discuss and debate and come out with a solution. सर विरेश बोरकर एक व्हिजिटिंग कमिटी संदर्भात विरेश बोरकर सरकारमध्ये नाही आहे, त्याला आणि खूप शिकायचं आहे. त्याला पहिलं शिकून दे. पहिल्यांदा आमदार झालेला आहे. माझे आता 17-18 वर्ष कंप्लीट झाले. त्याला अधिकार आहे विचारायला, पण तो काय सांगतो मी करणार नाही. आणि त्याच्याकडे विषय कसे असतात की जो काय तो विषय मांडतो त्याला बरोबर पूर्णपणे नॉलेज नसतं. आणि आमदार आणि पॉलिटिशियन्स शुड नॉट बी ॲक्टिव्ह इन व्हिजिटिंग कमिटीज. दे शुड बी मेड अबाउट प्रोफेशनल. वी डोंट रिक्वायर ॲट द मोमेंट. आमचे बरे डॉक्टर्स आहेत. उगीचच अननेसेसरी इंटरफिअरन्स फॉर पॉलिटिकल मायलेज देणार नाही. तो जे काय मला सजेशन्स करतो मी सगळं आय डोंट इवन कन्सिडर इट सिरियसली, बिकॉज आय कन्सिडर हिम टू बी व्हेरी अनसिरियस पॉलिटिशियन. He is whatever he talks in the assembly, he talks only because he wants to. Because Lok Sabha elections are there, after that it disappears. सर डिसिप्लिन नाही आहे. डिसिप्लिन कसलं डिसिप्लिन? सगळं व्यवस्थित आहे. काय चाललं? तुझं गाव न रे, तू असून विचारणार आहे. व्हॉट्सअपमध्ये विचारण्याची गरज आहे. कमिटी मागता पळय मागता त्या करचो ना अशें मिनिस्टरान डायरेक्ट. हय, पयलू म्हणजे बरें जालें आयज मिनिस्टरान आपणाच्या तोंडानूच सांगलें की तूं सांगता तें करची ना म्हणून. कारण हरशीं म्हणून तो कांय करीत ना. आनी आयज तेणेन आपणाच्या तोंडान सांगलें की आपूण तूं सांगता तें करची ना म्हणून. म्हणल्यार आयज अशें जालां जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा एक एसेंब्लीन आमकां निवडून धाडले अशें न्हू. तो आतां येता वयता कोणाकूय सांगता. बाकीच्या खूब जाणांक 18 वर्सांचे भुरगे, 22 वर्सांचे भुरगे गेले ते फावट तुमी आयकलां आसतलें. IITचे जो प्रकरण जालो त्या टायमार 18 वर्साचे 22 वर्साचे भुरगे आपणाक हें करतले काय म्हणून. आनी मागीर तोच आपुणूच म्हणून लागलो कोण IIT हाडटा ते आपूण पळयता. तो यू टर्न मारलो. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो मेयावलीन IIT प्रकरण जो जाल्लो तेजे नंतर तेजो हाल कितें जाल्लो तो कसो तो ट्रॅक फुटार गेल्लो तो. आनी कशें रेवल्युशन घडलें ह्या 70 भागांत हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज ताका दिसता की हो नवीन आमदार आसा, नवीन आमदार जेका निवडून हाडला, जो एक रुटया बसून कोणाक वाटेनासतना निवडून येयल्लो आसा, आनी ताका दिसता तेजें कांय काम करचें ना. कांयच फरक पडना. काय काम म्हणजे स्पेसिफिक तेणें कमिटीचें म्हणटा. कमिटी तेंच म्हणटा. तें एक काम आसा जें काम ऑफिशियल गॅजेटाचेर आसा. व्हिजिटींग कमिटी ही पयलू जो सरकार आसा हेच्या पयलू जाल्ली आसा. आनी हेच्या पयलूय व्हिजिटींग कमिटी आसली. आनी लोकल जो MLA आसा, सानंद्री मतदारसंघ जाल्यार सांताक्रूज मतदारसंघाचो लोकल MLA त्या व्हिजिटींग कमिटीर आसता आनी मेंबर्स आसता. आतां ही व्हिजिटींग कमिटी करपाचें हे जो रायट आसा तो मिनिस्टरान खरें म्हटल्यार करपाक जाय. आनी हेजेरूच हांवें काल पासून विधान केलें की हें जावपाक जाय. हेच्या पयलू ह्याच मिनिस्टरान ह्याच विधानसभेन एश्युरन्स दिल्लें की ही व्हिजिटींग कमिटी जी आसा ती आपूण करून दितलोच म्हणून तुका. आनी तुजें कितें आसा तें मेमोरेंडम दिवचें म्हणून. आतां आमी मेमोरेंडम दिलें, आमी ताका सांगलें की बाबा हें जावचें म्हणून. पण अजून पर्यंत ती व्हिजिटींग कमिटी जावंक ना. आनी आयज तेणेन परत सांगलें तो आपूण कांयच करपाचो ना म्हणून. सो हितून इतलेंच कळटा की हो BJP सरकार सबका साथ सबका विकास जो म्हणटा पळय ही फोटिंगपण आसा. आतां हितून तेणेन आपणाच्याच हितून सांगलें की आपूण करची ना. म्हणल्यार हितून सबका साथ ना आनी सबका विकासूय ना. कारण आयज ज्या GMCन कितें कितें उरल्या, कितें कितें इरेग्युलेरिटीज जाता, जावं कितें कितें जे मेंटेनन्स वर्क जावंक ना, आनी हेजे खंय ना खंय हे व्हिजिटींग कमिटीचे मेंबर हायलायट करतले, सांगतले. सो हेका लागून खंय ना खंय हे लिपचेल्यांनी खेळटा. आनी हांवें काल पासून सांगलें कॅज्युलिटीचे. आतां तुमी प्रेस बसून गेले ना वचून पळया कॅज्युलिटी जी आसा तिची हालत कितें जाल्या ती.
जो हांगा येवन व्हडली व्हडली हें सांगता व्हडली व्हडली भाशणां उलयता वचोन तुमीच पळया पेस गो म्हणटा हांव फोटींग न्हू हांव समज पॉलिटिक्स करता हय गोवा मॉडल म्हणटा आनी हांव फोटींग समज हांव फोटींग तुमी आयच्या दिसा वचोन पळया कॅज्युलिटीची हालत कितें जाल्या ती कॅज्युलिटीन कशी लिकेज जाता ती वयर जो सिलींग आसा तो कसो पडला तो आनी अशे बाकीचे खुबशे आसा आनी तेकाच लागून विजिटींग कमिटी हेल्थ मिनिस्टराक नाका आनी तेका दिसता की विरोधान हांव आसा आनी तो आवाज करतलो हांव आवाज करतलोच फाल्यां तूं विजिटींग कमिटीक घाल आनी कित्याक घाल हेच्या पयलूय केल्लो आसा फुडेंय करतलो सो अशें न्हू की बाबा तूं हें करची ना लोक पळयता गोंयची जनता पळयता कशी ही फोटिंगपणां चालू आसा ती कशी आयज प्रत्येक तुमी एक बारीक समज आमकां कितें घेवपाक जाय आतां वखदां कितें घेवपाक जाय आयज तुमी पळया ते विलनसान वयचें पडटा आमची गव्हर्मेंट हितून ती वखदां मेळना ती विलनसान वयची पडटा कितली म्हारग ती आयज प्रत्येक जाणांक तुमी कोणाकूय विचारा पेशंटांक विचारा कितले त्रास जाता ते सो हे जेन्ना त्रास आमी हायलायट करता हितून पॉलिटिक्स कांय ना हितून लोकांचो हित आसा गोंयकारांचो हित आसा आनी तेकाच लागून विरोधान आमी आसा आनी विरोधान आवाज करपाक लागून आसा आमी तुमी सांगता आनी हें करतले तें करतले अशें करतले जेन्ना तुमी करना ते आमी आवाज करतलो हांवूय फुडें आवाज करतलो तेका समज दिसता तूं करिना हें करिना लोक पळयतले लोकांक खबर आसा की कितें घडटा आनी कितें ना तें आनी डिसिजन जो आसा डिसिजन मेकर आसा तो लोकूच आसा आमची सामान्य जनता आसा कोण वयर सकयल जाता पण सगल्यांक कळटा की आयज सद्याक कितें चल्लां तू इमॅच्युअर्ड करून लूट चल्ल्या लूट चल्ल्या आनी हे सगल्यांक दिसता हांवूच सांगिना म्हाका कितलेशे जाण सांगता की कितली म्हारग आसा ती वखदां जेन्ना 20 रुपयाची 200 मेळटा आयज तुमी बरे कापूस घेवपाक वचा थंय समज कापूस समज 50 रुपयान आसपाक जाय तो 200 रुपया 250 रुपया आसा चॅक करा दोनूय फार्मासींची चॅक करा जी गव्हर्मेंट फार्मास आसा आनी तितून मालूच अवेलेबल आसना जे आमी हें घेतात तशें खूब कितें कितें आसा सो तेंय टायम येता पळय तो विश्वजीत राणे म्हणटा जो मिनिस्टर म्हणटा की आमचें कांय करपाचें ना करूं नाका मात टायम येता पळय तशें कशें एक्सपोज करपाक जाय पळय हो आमदार जो तूं म्हणटा पळय हेजें कांय स्टँडींग ना तुमी निवडून येया फुडें हें जाल्यार निवडून येयला विधानसभेन आनी विधानसभेन येवनूच एक्सपोज करपाक जाय प्रत्येक इमॅच्युअर्ड करून इनमॅच्युअर्ड आसा शिकोन येवपाक जाय म्हणून हांव शिकोनूच निवडून येयल्लो आसा आनी लोकांचो भोवमतान येयल्लो आसा हांवें सानंद्रेच्या लोकांक म्हाका निवडून दिल्लो आसा आनी हो जो हें तुमी म्हणटा पळय इमॅच्युअर्ड आसा म्हणून इमॅच्युअर्ड म्हाका म्हणिना तूं प्रत्येक जो गोंयकार जो आयज पळयता एक होप म्हणून रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाक आनी म्हाकाय होप म्हणून पळयता प्रत्येक जाणांक म्हणटा आनी हेच्या पयलू ती विधानां केल्लीं 70 तुका याद आसा विधानां केल्लीं आयज तुजे कडेन अपयशी ठरलेलो आसा 70च्या लोकांचे जागे नावार करपाक आनी तेच तुका पयर उलयल्या तेन्ना तूं फिट्टा तुवें करून दाखोवपाचें आमी चॅलेंज करता तुका हांव ओपन चॅलेंज करता तूं TCP मिनिस्टर आसा तुजे कडेन रायट आसा तुका अमेंडमेंट हाडपाक जाय तूं नाका जाल्ली 39A ची अमेंडमेंट हाडटा तुका चॅलेंज करता 70च्या प्रत्येक जो 70चे लोक आसा गांवकार आसा तेंची घरां नावार कर देवळां जी आसा ती देवळां नावार कर आनी प्रत्येक जो जागो शेतां आसा दोंगर आसा ती नावार कर आनी मागीर उलय थँक्यू